Carlos Drummond de Andrade, o amor natural. O chão é cama. O chão é cama para o amor urgente. Amor que não espera ir para a cama. Sobre tapete ou duro piso, a gente compõe de corpo e corpo a úmida trama. E, para repousar do amor, vamos à cama. Le sol est lit. Le sol est lit pour l'amour urgent. Amour qui ne s'attend pas d'aller au lit. Sur tapis ou durs revêtements, on échafaude à corps perdu l'humide trame. Et, pour se prélasser de l'amour, on va au lit.